वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में सर के दर्द की बारे में बात हो रही है और आपको ये बताया जाएगा कि इसका इलाज क्या है और उसके साथ साथ परहेज़ कैसे हम अपने आप को सर दर्द से निजात दे सकते हैं, उसको आने ही नहीं दे सकते, उसको पहले भगा सकते हैं। इसके लिए बहुत से अहम टिप दिए जाएंगे। मेरे साथ दो मेहमान हैं और वो हैं डॉक्टर सादिया हयात और डॉक्टर शबाना ग़ुलाम, दोनों जीपी रजिस्ट्रार हैं और माशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और अब बात होगी इलाज की। तो सर दर्द के जो सिम्टम हैं, टेंशन, हेडेक से लेकर जो भी हैं, तो जब सर दर्द की ये अलामात सामने आने लगें और लोगों को पता हो कि बस अब उनसे गुजारा नहीं, तो फिर क्या स्टेप्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है कि उसका इलाज फिर कैसे हो? देखिए, इसमें हमने पहले भी मैं हंसी से टच किया इस टॉपिक को, सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल। सो लुक एट द रीजंस ऑफ योर हेडेक्स। अपना स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करें, फाइंड आउट द वेज टू कोप विद द स्ट्रेस। अगर स्लीप डेप्रिवेशन है तो अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें, खाना एपिटाइट को बेहतर करें, टू मच कैफीन, कॉफ़ी, कोक, इसको रिड्यूस करें। अगर ये सिंपल मेयर आपको फ़र्क नहीं दे रही, एक और वजह भी है जो आजकल बहुत कॉमन है, हम टू मच टेली रात को टेली वॉच कर रहे हैं, अपने स्मार्ट डिवाइसेस पे बैठे हुए हैं। तो इसको भी रेगुलेट करें क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम इस पे सर्व करते जा रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल जनरल मेयर्स हैं जिसमें आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें ना काम करें तो उसके बाद आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम तो हमारा टीवी बंद करवाने लगी हैं, जिस तरह आप कह रही हैं। ये लोग प्रोग्राम कैसे देखेंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि हेडेक, वो टीवी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हेडेक का इलाज क्या है। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी हाँ, थोड़ा टीवी देखा करें, लेकिन हमारे से प्रोग्राम वो देखा करें, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है जब इलाज के तौर पर हम क्या करते हैं, क्या उसके लिए कोई दवाइयाँ हैं, चेकअप्स हैं, डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए? डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब when you think you can't control it yourself. हाँ जी, when you can't deal with it yourself. So, you know, if the paracetamol is not working or if you're buying ibuprofen over the counter, वो नहीं काम कर रही, तो फिर अपने GP के पास जाएं, because for different headaches, there's different treatments that are available. तो and then secondly it's different time. माइग्रेन के लिए भी क्या होगा? माइग्रेन के लिए डिफरेंट लाइक सोमेट्रिप्टन देते हैं और प्रोफिलैक्सिस के लिए कुछ और देते हैं। फॉर टेंशन टाइप ज़्यादातर वी रेकमेंड आइबुप्रोफेन, पर फॉर प्रिवेंशन हम एमिट्रिप्टिलिन देते हैं जो फॉर नर्व टाइप पेन, एंड इवन एक्यूपंक्चर दे रेकमेंड फॉर एक्यूपंक्चर एज वेल। तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनके लिए क्या सिगरेट भी उनके लिए हेडेक का ज़रिया बन सकता है? या कभी कभी तो लोग कहते हैं कि हमारी टेंशन ज़्यादा इसलिए सिगरेट पीते हैं ताकि हेडेक वगैरह या ये टेंशन कम हो जाए। क्या वाकई ये दुरुस्त बात है? देखिए, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिगरेट कभी नहीं पिया नहीं, इसलिए मुझे तो ये है कि इवन पैसिव स्मोकिंग से भी हेडेक होता है। हेडेक तो होने अगर लगता आप है और स्मेल भी उसकी एग्जैक्टली अगर आपके सॉरी आई डोंट मीन स्पेसिफिकली, लेकिन अगर आपके कोई पेशेंट्स जो आते हैं और उनके कपड़ों से, मैं अपने पेशेंट्स को ये भी बताती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हम घर पे नहीं पीते, हम तो बाहर जाके पी रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े इटसेल्फ बहुत सी निकोटीन घर पे लेके आते हैं। और यही जो आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए उतनी ही मिकदार बहुत है उनको इफ़ेक्ट करने के लिए, उनके लंग्स को, उनके फुल बॉडी को। तो मेरे ख्याल से दीज आर द पॉइजन। अब अपनी बॉडी की हेल्प नहीं कर। जी, एक कॉल ले लेते हैं। एम खान हमारे साथ ब्रेडफोर्ड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, ये दोनों मेरी बहनें डॉक्टर हैं या इनका क्या क्या नाम है और कहाँ से थी? यहाँ ब्रेडफोर्ड से इनका ताल्लुक है या किसी और शहर से, और पाकिस्तान से किस शहर से ताल्लुक है, ताकि मुझे थोड़ा तारुफ हो जाए। ठीक है जी। आपने मेरे ख्याल में पहले प्रोग्राम नहीं देखा, मैं तारुफ करवाया था हमारी। अच्छा, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ जी। मुझे पहले नाम बता दे ताकि फिर मैं उसके नाम के मुताबिक मैं बात पूछूं ना डॉक्टर साहिबा से। हमारे जी, ये हमारे साथ जो सबसे करीब बैठी हुई हैं ये डॉक्टर सादिया हयात हैं और दूसरी हैं डॉक्टर शबाना ग़ुलाम। इनका तल्लक जो है वो ड्यूसबरी से है, आपके इलाके से बहुत नज़दीक है। पाकिस्तान से आपका तल्लक कहाँ से है जी? माशाअल्लाह,
सादिया हयात अली का बच्ची का नाम बताया है, सादिया याद जी, माशाल्लाह नाम ही हयाती देने वाली, वो जो कुदरत ने इनको नियामत अता फरमाई उसकी तकसीम किस तरह करती है, वो पब्लिक में इसको किस तरह फायदा पहुंचता है। और शबाना माशाल्लाह नाम भी खूबसूरत और काम भी खूबसूरत। हमारी बच्चियां अब ऐसे फील्ड में आइए, काश आइंदा आने वाली कम्युनिटी के लिए ये मॉडल बने ताकि लोग देखकर अपनी डिग्री की तरफ तवज्जो दें, यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ तवज्जो दें, बजाय के रोड इंस्पेक्ट और काफी और पब्लिक बात जहाँ वक्त ज़ाया होता है वहाँ की बजाय इन जैसी लड़कियां बनने की कोशिश करें। मैं इनके वालिदैन को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि जिन लोगों की मेहनत से, बहुत शुक्रिया जी, इनके वालिदैन बड़े लकी हैं कि और हमारे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा, सवाल क्या करना चाहेंगे जी? चले गए, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एम खान जी माशाल्लाह, उनको बड़ा खुशी होती है कि ख़ास तौर पर हमारे जो यंग जनरेशन है और यहाँ पर रहते हुए हम जो इस फील्ड में आ रहे हैं, और मुझे ख़ास तौर पर खुशी है कि हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। बहुत सी हमारे जो बहनें, बहुत से हमारे जो लोग इस वक्त घर पे देख रहे हैं, ज़ाहिर है इंस्पिरेशन होगी उनकी अपनी जो बेटियां हैं, अगर वो कल इसी फील्ड में जाना चाहें तो कम से कम आप एक रोल मॉडल के तौर पर आएंगी। तो उनका सवाल तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एम खान, हमेशा बड़े अच्छे अंदाज में बड़े अप्रिशिएट करते हैं और आपकी यही फीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छी है। अफशा हमारे साथ लंदन से हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने अपनी वालदा के बारे में सवाल करना है जी। उनकी 70 इयर्स एज है और उनको कुछ अरसे से बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, चक्कर आ रहे हैं जी। उनका MRI स्कैन भी हो चुका है जो बिल्कुल ठीक है। स्कैन ठीक है जी। उनको कोई और बीमारी है? उनको रिफ्लक्स का, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है और बॉर्डर लाइन उनकी शुगर है, ब्लड प्रेशर ठीक है उनका। अच्छा, आर्थराइटिस वगैरह है उनको। ठीक। और उनकी रेस्ट ऑफ द ब्लड्स ठीक है। ब्लड का क्या पूछा तुमने? अनीमिया वगैरह तो नहीं है जी। अनीमिया वगैरह, खून की कमी तो नहीं है? उनके खून की कमजोरी है? डॉक्टर्स ने टेस्ट तो किया, एज सच तो कोई नहीं दिया। विटामिन डी की उनको कमी थी, उसका कोर्स दिया था उन्होंने। अच्छा, विटामिन डी का मसला है, ठीक। चलें बहन, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है इसके मुताबिक हम बात करेंगे और पूछेंगे। हाँ डॉक्टर सादिया हयात, अगर आप ही बता दीजिएगा, ये जो वालदा इनकी हैं अफशा की, 78 उनकी उम्र है और चक्कर आते हैं, ये चक्कर भी ज़ाहिर है अक्सर लोग जब कहते हैं कि चक्कर आ रहे हैं तो ये भी सर के दर्द का एक हिस्सा है। दैट्स ट्रू। जो चक्कर है मैं आपको एज अ मेडिकल बताऊँ, हमारे डॉक्टर्स के लिए भी एक ऐसी कंडीशन है जो क्वाइट डिफ़िकल्ट है। क्योंकि सिर्फ हमारी कम्युनिटी में चक्कर ज़्यादा लोगों को आते हैं जी। और दूसरा ये कि इसकी रीजंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा। इसकी रीजंस दिमाग से शुरू होके इवन कानों की इन्फेक्शन आपको चक्कर दे सकती है। अच्छा। अगर आप ब्लड प्रेशर टैबलेट्स पे हैं, टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट आपको चक्कर दे सकते हैं। और इवन हार्ट का प्रॉब्लम, अगर आपको हार्ट पेन नहीं भी है लेकिन आपका हार्ट सही वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी अफशान से कि आप इसको डोंट टेक इट लाइटली, सो बेटर टू स्पीक टू द GP। और व्हेन यू सेड चक्कर आते हैं तो आप ना यू आस्क योर मॉम हाउ टू डिस्क्राइब। बहुत दफ़ा ये होता है कि सराउंडिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही है, और बहुत दफ़ा ये भी होता है लोगों को दिल में भी दर्द महसूस होता है। तो आप उनके साथ जाएं और GP से बात करें और उन्हें चेक करवाएं आप। और चक्कर से मुझे याद है कि चक्कर आते आते कई दफ़ा लोगों को वो गिर भी जाते हैं, उनको होश भी नहीं रहते। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हेडेक की वजह से हो सकता है ये? इज इट कॉज ऑफ हेडेक और with dizziness and collapse? dizziness. Then that would be serious cause. Serious cause of headache. You'll be worried if there's a bleed in the brain, so you definitely seek urgent help then. Very important, isn't it? अच्छा, तो डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको मुख्तलिफ जो दी, इन जो परहेज़ के हवाले से आपने ये कहा कि एक तो हमें खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, वज़न ज़्यादा हो तो इससे भी हेडेक पे असर पड़ता है, अगर आप बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं या I mean you can, there's a condition called what we call benign intracranial hypertension. अक्सर वो लेडीज़ में होता है जो बहुत ही
چلو کچھ میں کچھ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, ورنہ آپ مردوں کے پیچھے ہی پڑی ہوئی تھی. so a bit on the healthy side, جو a bit overweight, جو obese ہوتی ہیں, high blood pressure ہو, ان کو بھی headaches ہو سکتا ہے ایسا. اچھا یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ بلڈ پریشر جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک, اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو تو چکر وغیرہ آنے لگتے ہیں, یا یہ بھی کنڈیشن ہے؟ دیکھیے جو بلڈ پریشر اٹ سیلف ہے وہی بلڈ چینلز ہیں جو آپ کے ہیڈ کو سپلائی کر رہی ہیں. آپ کا بلڈ پریشر, ہارٹ اٹ سیلف از اے مسکولر پمپ, جب یہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ فلو جو ہمارے بلڈ چینلز کے اندر ہے وہ ہر جگہ میں محسوس ہوگا. کچھ جگہوں پہ ہم دیکھ نہیں سکتے, لائک کڈنیز جو ہیں ہمارے گردے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ اسٹرگل کرتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ فیل دیم. وہ ایک ہیڈ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بلڈ چینلز ہیں اور اس میں اگر پریشر ٹو مچ ہے یو کین فیل دا ہیڈ ایک. اور بلڈ پریشر ہیڈ ایک اٹ سیلف از اے سائن آف ہائی بلڈ پریشر. جی بالکل ٹھیک ہے جی, یہ باتیں ہوتی رہیں گی. مائیگرین پہ ایک سوال آیا ہے کہ مائی وائف ہیز بین پرسکرائب, مجھے بڑی دیر لگے گی, ٹوپیرامائڈ ایمٹی پیرالائن or something like AMITRIPTY tablets to take one every night for her migraine problems. Is that okay for long-term use or any side effects or anything? یہ نسیم نے سوال پوچھا جی. اچھا, I mean amitriptyline is very good. Is it good? It's very good. Is it for migraine? It's usually for tension type headaches. So شاید GP نے tension type کہا ہوگا. But usually it's a long-term course. اور side effects usually یہی ہوتے ہیں کہ dry mouth, bit of constipation, usually on the drier side of things. But slowly they'll need to wean her off this medication. But it's absolutely safe to take this medication. And ایک اور ہمارے ساتھ ای میل آئی ہے, My daughter is very ill and she keeps getting headaches. How old? It doesn't say age. Danny A, اگر آپ بتا دیں کہ آپ کی ڈاٹر کی ایج کیا ہے اور ہیڈ ایک کب ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے, تھوڑی سی اگر زیادہ معلومات دے دیں تو انشاءاللہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہم اس کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت سی ای میل بھی آپ کی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوال بھی لیں گے, لیکن تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے مہمانوں سے خاص طور پر آج کچھ خاص ٹپ لیے جائیں کہ اکثر جب ہمیں ہیڈ ایک ہوتا ہے تو ہم کچھ اپنے دیسی مشورے لیتے ہیں, کچھ تیل وغیرہ, کوئی مالش اچھی ہوتی ہے سر کے لیے ہمارے. آپ کو عجیب یہ سوال ہم کر رہے ہیں کیونکہ مالش سر میں درد ہوتا ہے, مالش ملش بڑی اپنے گاؤں میں نا بڑے مالش وغیرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں سر درد ٹھیک ہو جائے گا. کیا ٹھیک ہوتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے اسے؟ میرے سے مالش کا ویسے اس کا میں کہوں گی کہ مجھے ایکسپیرینس ہے, اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہے, ریلیکسیشن میں آ جاتا ہے نا. ایگزیکٹلی یہ ایک ریلیکسیشن. اور دوسری بات جیسے میں نے ٹینشن ہیڈ ایک ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ ٹینشن کی وجہ سے مسلس کی ٹینشن, تو مالش کی وجہ سے مسلس ریلیکس ہوتے ہیں, یو فیل بیٹر. تو میرے یہاں سے اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کو کوئی اچھا مالش کرنے والا مل جائے. NHS کے تحت آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں کسی کو مالش کے لیے, جا سکتا ہے کوئی فزیو تھراپی اس کو کہیں گے؟ ہم فزیو تھراپی کر سکتے ہیں, بٹ ہیڈ مساج اور یہ چیزیں پرائیویٹ ہیں, بٹ دیر از اے گڈ ایویڈینس اٹ ڈز ورک. سو مالش اچھی چیز ہے. اور خوش رہنے سے بھی ہیڈ ایک چلا جاتا ہے یا خوش نہ رہنے سے؟ نہیں, خوش رہنے سے تو ظاہر ہیڈ ایک تو ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہوتا ہے بیکاز خوش رہنے سے اسٹریس نہیں ہوتی. جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو اسٹریس ہوتی ہے تو سر کا درد بھی شروع ہونے لگتا ہے. اچھا, کئی دفعہ بھوک میں نے دیکھا رمضان میں نا اکثر جب لمبے لمبے روزے ہوتے ہیں تو دوپہر کو سر درد ہونے لگتا ہے. تو یہ علامات ہیں کہ جب آپ کو بھوک اور ڈی ہائیڈریشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ ہیڈ ایک ہوگا پہلے. یہ تو پھر ہائپوگلائسیمیا کا ون آف دا سائنس فار ہائپوگلائسیمیا از ہیڈ ایک, سویٹنگنس, ٹریمر. تو جب ہماری بلڈ شوگر لو ہوگی تو پھر وہ سر کو درد تو پھر ہوگا نا, بیکاز اوبیسلی آور برین نیڈس دا انرجی. اور اگر ہم کھانا پینا وہ بند کر دیں یا وہ تو مجبوری ہوتی ہے, وہ تو پھر سر درد تو پھر ہوگا. تو کھانا پینا جاری رکھیں لیکن پرہیز بھی کریں. فروٹ سبزیاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں آپ کے لیے, پانی وغیرہ. جی میں یہاں سے پھر یہ تو واقعی ہی اچھی ہیں ہر لحاظ سے, آپ کے ہارٹ کے لیے, ہیڈ ایک کے لیے, آپ کے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن میں یہاں سے ہر چیز کا بیلنس رکھنا چاہیے. گوشت بھی ضروری ہے, آپ کو
انیمیا اور ٹائٹنس سے بچنے کے لیے. تو ہر چیز کا اگر بیلنس رکھا جائے تو میرے خیال سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ہیڈ ایک کافی کامن ہے آپ نے کہا, اور کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس ہے, اور کس طرح میں زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے, کیا میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہیڈ ایک ابھی تک جو ہم نے باتیں کی ہیں نا, ہم نے سمپل ہیڈ ایکس کی باتیں کی ہیں جن سے جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ موجود ہیں, لیکن ان پہ ہمیں وری نہیں ہونا چاہیے یا اس کو مینیج کرنا چاہیے. بہت سی وہ بھی وجہ ہیں جو سیریس علامات ہیں ہیڈ ایک کے ساتھ جو آپ کو آ سکتی ہیں, اور ایک ایسی سچویشن جو ہم ایزیلی مس بھی کر سکتے ہیں جسٹ ٹریٹنگ ایز اے سمپل ہیڈ ایک. تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اگر بہت آپ کا ہیڈ ایک بہت سیویئر ہو رہا ہے, جو آپ کی زندگی میں ایسا ہیڈ ایک آپ نے کبھی نہیں دیکھا, آپ کی نظر کو افیکٹ کر رہا ہے, آپ کے جسم میں نمنس شروع ہو گئی ہے, اور few more signs, then you need to definitely go to seek medical help. اور یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں, آج ہم بات کر رہے ہیں سر درد کے حوالے سے. سر درد کی بہت سی اقسام ہمارے دو مہمان ڈاکٹر سعدیہ حیات اور ڈاکٹر شبانہ غلام نے بتائی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. وجوہات کے حوالے سے انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ سمرائز کر دیں, کیونکہ بہت سے بہن بھائی اب جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو ڈاکٹر شبانہ غلام, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کتنی ٹائپس کے ہیڈ ایک ہو سکتے ہیں؟ I mean, there's so many. There's so many headaches, which is difficult. So once a patient is aware which type of headache it is, then it's difficult. Then it's better to know how to treat it. اچھا, ایک آخری کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آرام سے کی میسج لیں گے. رفاقت بیگم ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں, اور یہ ان کی آخری کال ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور. کہ میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی مئی میں, تو اس کے بعد وہ پاکستان میں تھے, میں ادھر تھی, تو میں رو کے میرا نا سارا وہ ایک سائڈ جو ہے نا پٹھا جو ہے, اس سائڈ سے میری بازو تک یہ پین آنا شروع ہو گئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اتنا فیزوتھراپی بھی کروائی ہے, ڈاکٹر کو دکھایا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہیموگلوبن کی بھی کمی ہے. تو مجھے کچھ گائیڈ کرے کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے بہن, انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے گا, اس پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, یہ اس سے پہلے کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے, یہ جب کوئی اسٹریس کی بات کرتے ہیں, جیسے کوئی اگر فوتگی ہو جائے, کوئی آپ ظاہر ہماری جو اس کا اظہار کرنا ہے, رونا دھونا, یا اس کا غم ایک ہوتا ہے, غم سے نڈھال ہو کے, اس سے بھی تو سر درد کا کافی لنک ہے, اس کا ہے کہ نہیں؟ میرے سے یہ اوور انزائٹی ہے, آپ کی باڈی اٹ سیلف ایک ٹراما سے گزری ہوتی ہے, اور یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. تو اس میں سر درد تو میں کہوں گی بہت چھوٹی سی ایک علامت ہوگی اس ٹائم پہ. اور اگین اس اسٹریسفل ٹائم میں ہم نہ صحیح طرح سو رہے ہوتے ہیں, نہ صحیح طرح کھا رہے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وچ از بلیسنگ. ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمیں حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہیڈ ایک کین بھی, لیکن یہ کہ جس طرح یہ رفاقت بیگم بتا رہی ہیں کہ ان کا ابھی تک یہ پرسسٹ کر رہا ہے, اور ان کی بازو میں بھی جا رہا ہے. تو آئی تھنک اٹس ٹو مچ ناؤ کہ ہم صرف یہ کہیں کہ اس وجہ سے ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جی پی کو دکھائیں ٹو چیک پراپرلی. ہوموگلوبن کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ, جی, تو لو بلڈ لیول, تو بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. جی, کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک ریزن ہو, اس کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. تو سمرائز کیجئے گا کہ ریزن, وجوہات پہ بات کریں تو اگر آپ ہی بتائیے کہ کیا کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہیڈ ایک ہوتا ہے, اس کی کیا عام وجہ کیا ہو سکتی ہیں؟ تو ایک اہم وجہ جو ہم نے ابھی تک آئیڈینٹیفائی کی ہے از اسٹریس. سو اسٹریس ڈیفینیٹلی, مائیگرین جو ایک ڈیفینیٹ ٹائپ آف ہیڈ ایک ہے. اس کے بعد جو کچھ ریئر ٹائپس ہیں لائک کلسٹر ہیڈ ایکس ہے, اور ہم جو سیریس کاز جو ہم نے ابھی ٹچ نہیں کیے, جیسے برین ٹیومر ہو سکتا ہے, اور جو انفیکشنز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں یہ سب سجیسٹ کروں کہ اگر آپ کا ہیڈ ایکس عام ہیڈ ایک سے بدل رہا ہے اور زیادہ پرسسٹ کر رہا ہے, یو ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو گو اینڈ اسپیک ٹو یور جی پی. اور پریونشن کے لیے جو کی میسج ہے, اگر ڈاکٹر شبانہ غلام آپ کی طرف آئیں, تو ہیڈ ایک سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے جب ہیڈ ایک ہوتا ہے تو ہم ریسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہیڈ ایک اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ ہم آرام نہیں کر پاتے, سو نہیں سکتے.
تو कैसे हम हेडेक को अपने करीब ना लाने दें, क्या कर सकते हैं कि वो बिल्कुल हमारे पास ही ना आए? So I mean, जैसे हमने पहले कहा है कि you know to manage the stress, so different people, different you know like maybe exercise or yoga or anything जो वो करते हैं जिनके उससे ना relaxation therapy मिले, and then medication, so अपने GP के पास जाएं, जो भी वो you know medication के लिए खाना ठीक से टाइम पर खाएं, lots of plenty of fluids like water, make sure they're not dehydrated, and we didn't talk about the triggers for migraines, so like you know cheese, chocolate, caffeine, those are the big triggers. चॉकलेट से हेडेक होता है या हेडेक दूर होता है? नहीं होता है. होता है? हाँ, so staying away from chocolate. I know a lot of people love chocolate, so staying away from chocolates and cheese. अच्छा, उनसे हेडेक हो सकता है? माइग्रेन होता है, हाँ जी. तो चॉकलेट और चीज़ बंद कर दें. सबको हो सकता है कि कुछ लोगों को होता है, हाँ जी. तो मिठाई खाने से हेडेक तो नहीं होता है? मिठाई खाने से I don't think it's in the books yet. इस ना अभी मेडिकल बुक में नहीं है, अभी तक नहीं, तो इसलिए मिठाई खाते रहें, ठीक है. की मैसेज की बात करते हैं, अगर डॉक्टर सादिया हयात, क्या मैसेज आज जो ज़ाहिर हमारे बहन भाइयों ने सवाल पूछे हेडेक के हवाले से, तो क्या मैसेज होगा, आप की मैसेज आपकी तरफ से क्या है? मैं ये कहूँगी कि हेडेक कॉमन है, आपको अपने वेज ढूंढने पड़ेंगे कि हाउ टू मैनेज योर हेडेक. और अगर इफ़ यू आर वरीड, इफ़ देयर सिम्टम्स आर चेंजिंग, अगर नई अलामात आ रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, सो देयर इज़ नो हार्म, बुक योर अपॉइंटमेंट विद योर GP. Always try to describe your headache rather than just telling GP that ये मुझे headache हो रहा है. So describe mean कितनी देर रहता है, कब शुरू होता है, क्या क्या आपने अभी तक ट्राई किया है और आप किस चीज़ के लिए वरीड हैं, तो GP से उन बातों का अपना जवाब लें. तो that will. और फाइनली डॉक्टर शबाना गुलाम, आपका की मैसेज क्या होगा? My key message is very much similar to Sadia's, but I find that a lot of my patients जब वो आती हैं वो अपनी प्रॉब्लम ठीक तरह बता नहीं सकती, especially जो एशियन अपने जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम ठीक तरह बता नहीं सकते, and it's very difficult to manage when you don't really know what problem that they have. So I think that's the main thing, is to make Absolutely. sure you know With this key message, can I just say, Dr. Shabana Ghulam, thank you very much. Dr. सादिया हयात, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. और आज हमने हेडेक पे काफ़ी बात की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहन भाई जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं इनकी बातों पे अमल करेंगे, जो की मैसेज हमने दिया है उस पे अमल करेंगे, और ख़ास तौर पर जो हेडेक की अलामात हैं उनके बारे में तफसील से अपने डॉक्टर से डिस्कस करें. पूरी डायरी एक रख लें कि कब आपको हुआ, सुबह को, शाम को, कितनी देर तक रहा, कहाँ पर, किस साइड पर यह हेडेक था, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनके जो 10 मिनट होते हैं उनमें आप सब कुछ बता सकें. इसकी मैसेज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने दोनों मेहमानों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आप सबका जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया. अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम बात करेंगे स्मोकिंग, सिगरेट नोशी के हवाले से, और वो भी एक हेडेक का मसला है, उस पर भी बात होगी. एक मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात होगी. अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिएगा. अपनी और अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.